إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, serta tetap membimbing kita agar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama, suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah taala berikan kucuran salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini khatib hendak berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah semua, yakni marilah kita terus berupaya sekuat tenaga kita, tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang bukan hanya di lisan tapi dalam hati dan perbuatan, takwa yang bukan hanya di keramaian tapi dalam kesendirian dan kesepian. Karena yakinlah hanya dengan bekal takwa kita akan bahagia, selamat, mulia, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib hendak menyampaikan, yakni terkait wajibnya kita memakan makanan halal dan keutamaan mencari nafkah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya sebagai seorang muslim kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal, untuk agar makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah jelas halalnya, bukan hanya sekedar nikmat, bukan hanya sekedar lezat, juga bukan hanya sekedar daripada mengikuti selera kita. Terkait daripada perintah untuk melaksanakan atau memakan makanan yang halal dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam banyak sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang mendapat gelar Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 471 menjelaskan tentang maksud daripada ayat tadi, yakni amara bil akli minat thayyibati qabla al-amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik sebelum kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila innal murada bihi al halal, dan dikatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan yang halal. Kenapa kita diperintah oleh Allah sebelum beramal kita melakukan makanan-makanan yang baik, sebelum kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh? Kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan atau memakan makanan yang baik karena
apabila kita memakan makanan yang baik, maka mudah buat kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan makanan yang baik, yang halal, maka mudah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita memakan makanan yang haram, maka berat untuk kita ibadah kepada Allah dan berat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala al halala arba'ina yauman, barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari saja, nawarallahu qalbahu wa ajra yadabi al hikmati min qalbihi ala lisani, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah yang keluar daripada hatinya menuju lisannya. Apa yang dia katakan, apa yang ada dalam hatinya akan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, zahadahullahu fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan menzuhudkan orang tersebut dalam perkara dunia. Tidak terlalu cinta dunia, tidak cinta dunia. Betul dia bekerja, betul dia berusaha, tapi tujuannya adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri ataupun hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Oleh karenanya hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, patut buat kita agar kita bisa mendapatkan makanan yang halal, maka kita pun harus bekerja dengan cara yang halal. Tentang keutamaan bekerja dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Asakir dalam kitab Mukhtarul Ahadis bahwasanya inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyamu wala hajju wala umratu walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil ma'isyati, yang artinya sesungguhnya dari macam-macam dosa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan haji, dengan umroh, tetapi dosa-dosa tersebut bisa dihapus dengan kesulitan dalam mencari rizki. Bahkan dalam kitab Qoming Tughyan dijelaskan, qala ba'dul ulama thalabul kasbi lazimun ka thalabul ilmi, bahwasanya mencari nafkah yang halal hukumnya wajib sebagaimana kewajiban mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud bahwasanya annahu qala talabul halali faridatun ala kulli muslimin, mencari rizki, mencari nafkah yang halal adalah bentuk kewajiban yang fardu dan sangat difardukan bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Oleh karenanya jaga betul agar mulut kita, agar perut kita tidak masuk makanan-makanan yang haram. Karena apabila orang tersebut di dalam perutnya terdapat makanan yang haram, maka doa-doanya tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ingkar janji ketika setiap orang berdoa, ya Rabbi, minta doa, minta segala permohonannya dikabulkan, tapi kenapa belum juga diijabah? Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah menangguhkan doa dari setiap hambanya kecuali memang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Sa'ad pernah meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya dijadikan Sa'ad orang yang doanya mustajab. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atib tu'amataka tustajab da'watuk, yang artinya perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan diijabah, akan mustajab, permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, apabila seseorang di dalam perutnya ada makanan yang haram, maka amalan wajib dan sunnahnya tidak diterima. Dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat ala Baitul Maqdis, yang mana malaikat itu berada di atas Baitul Maqdis,
Kemudian yunadi kulla lailatin, dan malaikat itu senantiasa menyeru pada setiap malam, man akala haraman, barang siapa yang memakan makanan yang haram, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun, maka ibadah-ibadahnya baik yang sunnah maupun yang wajib tidak akan diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada itu pakaian yang kita pakai, segala perlengkapan, perabotan, mobil, rumah dan lain sebagainya yang kita pakai, pastikan itu dari barang yang haram. Jangan ada barang-barang haram di sekitar kita, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Karena dijelaskan dalam sabda Nabi bahwasanya manishtara sauban bi asyrati darahima wa fi thamanihi dirhamun haramun, barang siapa yang membeli satu baju dengan harga 10 dirham dan di dalamnya ada 1 dirham yang haram, lam yakbalillahu salatahu madama alaih, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama baju itu masih melekat di dalam tubuhnya. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapapun yang menyayangi dirinya, buat siapapun yang mencintai dirinya, mari jaga betul diri kita agar makanan-makanan haram tidak masuk pada diri kita, tidak masuk kepada anak istri kita, tidak masuk kepada keluarga kita. Buat siapapun silahkan boleh mencintai istri, mencintai anak, membahagiakan mereka, semua dianjurkan di dalam agama, tapi jangan racuni mereka dengan barang haram, jangan jejali mereka dengan barang haram, jangan beri mereka pakaian-pakaian yang dibeli dengan cara yang haram. Karena kalau itu terjadi berarti kita bukan mencintai daripada anak kita, keluarga kita, tapi kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan terkait dengan perkara yang haram ini, ada haram ainiyah, ada haram zatiyah, zatnya haram, ada juga haram secara mencarinya. Betul barangnya halal, betul itu beras, betul itu makanan halal, tapi ditempuh dicari dengan cara yang haram, maka itu pun menjadi haram. Naudzubillah min dalik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu lahmin nabata minal haram fannauru aula bih, barang siapa daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak buat dia pada hari kiamat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Semoga Allah jaga diri kita, zahir batin kita, keluarga kita, agar senantiasa kita diberikan rizki yang halal, agar Allah mudahkan buat kita semua mencari rizki yang halal, makan makanan yang halal. Semoga kita dijaga oleh Allah zahir batin kita agar dijauhkan dari makanan yang haram serta cara bekerja yang haram yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa durul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsihi faqala allahu ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin
Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma fi man khafaka wattaqaka ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atayat. Allahumma adfa'anna al ghalaa wal waba'ah war riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa an sa'iril biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal jumu'ati imaman. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله. Subhanallah alhamdulillah daiman abada alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. حمد شاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك يا الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك يا الله وشوقا إلى لقائك يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.